Aujourd'hui, غيكون عندنا un cours de اللي غنشوفو فيه le participe passé. En fait, le participe passé هو واحد لو بوين اللي فوندامونتال في اللغة الفرنسية بحيث عنده بزاف الاستعمالات وكيدخل لينا في دروس وحدة أخرى. يعني إلا فهمت le participe passé ميتريزيت هاد لو كور وعرفت كيفاش نستعمل ونخدم بلو participe passé اوتوماتيكمون ما غاديش يكونوا عندي دي كومبليكاسيون في دروس وحدة أخرين. Alors ce que je vous demande هي أنكم عطيوني شوية ديال التركيز ديالكم في هاد لا فيديو هادي et croyez-moi ما غيجي فينيسالي لا فيديو حتى غادي توليو ميتريزيين لو participe passé وتعرفوا كيفاش تستعملوه. اوكي alors غادي نبداو بune question اللي خصنا نجاوبو عليها. La toute première question هي pourquoi le participe passé est-il si important؟ علاش le participe passé مهم بزاف؟ Alors, la première chose, c'est que le participe passé, il sert à construire les temps composés. Les temps composés هما الأزمنة المركبة. الأزمنة المركبة بحال مثلا le passé composé. Le participe passé كيدخل في التكوين ديالها أو في التركيب ديالها. D'accord? Déjà par la suite غنشوفوا فيديو اللي غيكون مشروح فيها le participe plutôt le passé composé وهكا غادي نعرفوا le participe passé شنو هو le rôle ديالو فيه. D'accord? La deuxième chose, c'est que le participe passé, il sert à construire la voix passive. La même chose, بالنسبة للناس اللي ما قراوش la voix passive أو اللي ما فاهمينش la voix passive, ne vous inquiétez pas. Prochainement, غتكون عندكم فيديو كتشرح شنو هي la voix passive en détail. D'accord? Et la troisième chose, c'est qu'il sert à construire beaucoup d'adjectifs. Le participe passé, تيدخل في تكوين ديال بزاف ديال les adjectifs. Alors هنا عندي déjà 3 points اللي هما fondamentaux اللي le participe passé كيدخل فيهم. Il sert à construire les temps composés, la voix passive et beaucoup d'adjectifs. Alors, puisque دابا فهمت d'où vient l'importance ديال هاد le participe passé, غادي ندوزو le deuxième point واللي هو comment former هاد les participes passés ou là carrément comment apprendre هاد les participes passés. Mais avant d'enchaîner هاد la partie هادي, entre parenthèses, بغيت نشرح واحد الحاجة. C'est que le participe passé فاش نجيو نهضرو على la définition du participe passé. مثلا إلا جينا نهضرو على une définition غادي نقول le participe passé il désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation des temps composés soit le mode actif ou la passif. En grammaire, le participe est un mode du verbe qui lui donne les caractéristiques d'un adjectif. Ok. هنا التلميذ هاد التعاريف هادو عطيتهم له بالفرنسية أو شرحتهم له بالعربية تنحس به مخربق واحد شوية. il est toujours perdu ما عارفش راسو واش راه في واحد الدرس qui concerne 100% la conjugaison ولا راه في الجرامير ولا شنو هو ديجا هاد لو participe. Du coup, pour vous simplifier les choses, خصكم تفهموا بأننا la première chose c'est que كنتعاملوا مع فعل. فاش كنهضر على le participe, le participe qui est le participe passé ou qui est le participe présent. Aujourd'hui, on traite le participe passé. Alors فاش كنهضر على un participe راني ديجا كنهضر على واحد الفعل, يعني كنتعامل مع واحد الكلمة اللي النوع ديالها انها فعل. هذه اول حاجة نتفقوا عليها. اوكي, وهذا الفعل هذا على حسب انا فين غادي نخدمه تتكون عنده واحد لا فونكسيون اللي مختلفه. بحال واحد جوكر كنحطوه هنا تيخدم في هذا البوست, كنحطوه هنا كيصلح لي في هذه, كنحطوه هنا كيصلح لي في هذه. هادشي علاش في الاول فاش بديت لا فيديو هضرت على ديجا علاش لو participe passé عنده واحد الأهمية كبيرة حيت كيدخل ليا في la construction ديال les temps composés, la voix passive et les adjectifs. Alors du coup غنشوفوا بزاف د الحويجات. du coup واحد الفعل اللي كيصلح لي في بزاف د الحويجات. alors هذا هو en général ou là une manière très simple le participe. ok, et aujourd'hui puisque كنهضروا على le participe passé ou là les participes passés, غنعطيكم واحد لا ميثود اللي سهله بزاف باش نحفظوا اولا نعقلوا اولا نعرفوا هاد لي participe passés. tout simplement غادي ناخذوا لي participe passés وغادي نقسموهم على 4 ديال لي جروب.
Alors ركزوا معايا مزيان، غادي نقسموا les participes passés على 4 groupes. وهاد les 4 groupes تنقسموهم على حساب les terminaisons ديال هاد les participes passés. Alors عندنا les participes passés اللي كيتسالاو لي ب et. Les participes passés qui se terminent avec et, e accent aigu. عندي les participes passés اللي كيتسالاو لي ب i. فاش نقول لا terminaison يعني le son اللي كنسمع في التالي ديال داك le verbe. كاين les participes passés اللي كيتسالاو لي ب i. كاين les participes passés اللي كيتسالاو ب u. Et il y en a d'autres. هادشي كامل غنشوفوه avec des exemples pour mieux comprendre bien évidemment. وغادي نبداو بلو بروميير جروب واللي هو لو بارتيسيب باسي اللي كيتسالى لي اولا اللي لا تيرمينيزون ديالو تكون هي اي او اكسون ايغو او اكسون ايغو يعني لو فيرب ديالي فاش كنردو لو بارتيسيب باسي دائما في التالي ديالو تكون عندي او اكسون ايغو اي اوكي. الوغ هاد لو جروب هذا تيكون مجموع فيه tous les verbes du premier groupe يعني اللي كيتسالاو ليا ب er plus le verbe être et le verbe naître. C'est très simple, je répète. Le groupe, le premier groupe ديال participe passé اللي قلنا كيتسالى ب e تيكون مجموع اللي فيه tous les verbes du premier groupe et le verbe être et le verbe naître. نعطيو un exemple مثلا le verbe manger c'est un verbe du premier groupe حيت كيتسالى لي ب er. الا بغيت le participe passé ديالو هو manger avec e accent aigu à la fin, ben ça va être j'ai mangé. Chanter, j'ai chanté. Aller, je suis allé. Naître, il est né. Être, j'ai été. Alors قاعدة تقول لي أن les verbes du premier groupe plus le verbe être et le verbe naître تيكون le participe passé ديالهم ديما كيتسالى لي ب et à la fin. C'est clair. Alors هذا le premier groupe. On va passer maintenant le deuxième groupe واللي normalement la terminaison ديالو تكون هي i. الكتابة كتختلف، كاين اللي كيتكتب اي، كاين اللي تكتب اي اس، وكاين اللي تكتب اي تي. باغ لا سويت غنوريكم نورمالمون كيفاش تفرقوا بيناتهم وتعرفوا كل واحد كيفاش تكتبوا لا تيرمينيزون ديالو. اوكي. الوغ ديجا on va voir هاد لو دوزيام جروب شنو هما لي فيرب اللي كيدخلوا فيه. الوغ نورمالمون تيكونوا عندنا لي فيرب دو دوزيام جروب plus certains verbes du troisième groupe. يعني تيكونوا عندي الافعال ديال le deuxième groupe زائد بعض الافعال ديال le troisième groupe. Alors مثلا les verbes du deuxième groupe بحال choisir, j'ai choisi, finir, j'ai fini. Troisième groupe بحال مثلا partir, je suis parti. On a également مثلا comprendre, j'ai compris, apprendre, tu as appris, écrire, tu as écrit, ainsi de suite. Alors maintenant غادي نشوفوا كيفاش نعرف نكتب لا تيرمينيزون صحيحه، واش اي وصافي ولا اي تي ولا اي اس. الوغ لا ميثود سهله بزاف، هي انني نرجع لا فراز ديالي لا فوا باسيف ونرد لو سوجي فيمينان الا كان عندي ماسكولين باش نعرف راسي واش تكتب افيك اس ولا تي ولا غادي تكون تو سامبلومون اي. مثلا غنعطيك انا ان اكزامبل. باغ اكزامبل كنت كندير ديكتي اوكي و جي بوزي لا كيسيون، قلت لكم غتكتبوا لي هاد لا كيسيون او جي مي مون بورتابل او j'ai mis mon portable. Alors فاش نهضر على البورتابل تنهضر على masculin et non pas féminin. On est d'accord. OK. انت باش تعرف le verbe mettre le participe passé ديالو واش غتكتبو avec i ولا es ولا it تقدر غير في الوسخ اولا في العقل ديالك دير واحد الجمله avec un sujet féminin ou تكون في la voix passive بحال مثلا la table est mise. Alors استعملت le verbe mettre في واحد الجملة avec un sujet féminin في la voix passive
وعرفت بانها كتسالى avec اس اي اس. alors في الوسط غنكتب لا تابل ايميز. alors du coup في الديكتا ديالي اولا في الورقه اللي غنعطيها للاستاذه تصحيح لي غنكتب او جي مي مون بورطابل غادي ندير مي ام اي اس ماشي اي تي ماشي اي اي سا سرا كوريكت. بحال مثلا عاوتاني الا جيت ندير لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب écrire في الوسط اولا في العقل ديالي اولا في الورقه ديالي غادي ندير لا lettre est écrite. Vous voyez à quel point c'est simple? C'est bien. Alors, on va passer d'abord le troisième groupe ديال les participes passés وهما les participes passés اللي la terminaison ديالهم تتكون هي u واللي en général تيكونوا les verbes du troisième groupe. بحال مثلا le verbe venir, tu es venu, lire, j'ai lu, avoir, j'ai eu, voir, il a vu, ainsi de suite. Et puis بقى le dernier groupe, c'est un groupe اللي تلقاو فيه les verbes du troisième groupe بحال مثلا le verbe faire, j'ai fait, le verbe peindre, j'ai peint, ainsi de suite. Alors, ce que je vous conseille بالنسبة لهاد le groupe هذا إلا لاحظتوا ما تكونش عندنا une terminaison اللي بحال هاد لو فيرب بحال هاد لو فيرب اولا نقدروا نجمعوا ان جروب ونقولوا راه فوالا لي تيرمينيزون ديالهم لي فوالا. لا, on peut pas faire ça. Alors moi ce que je vous conseille, ce qui va vraiment vous aider هما les exercices. فاش كنخدم بزاف لي زيكزارسيس وكنطيح في بزاف د لي كا اللي هما مختلفين اوتوماتيكمون كنربي واحد لو فيلينغ تنولي غير كنسمع لو فيرب اوتوماتيكمون سا سون دون ما تيت وتنقول وي هذا خصنا نحطو مع هذا فوالا لا تيرمينيزون ديالو هي هادي, هذا فوالا لا تيرمينيزون ديالو غتكون هي هادي, ainsi de suite. Alors ce que je vous conseille c'est تخدموا بزاف ديال les exercices. Et déjà il faut savoir une chose, c'est que heureusement le dernier groupe ما كاينش بزاف ديال les cas. Les verbes du troisième groupe ils sont un petit peu limités, ما كاينش بزاف. Déjà vous pouvez chercher sur Google, vous aurez des petits tableaux bien dessinés, c'est bien fait. Moi j'ai essayé de parler d'une manière générale comme une idée et puis le reste c'est à vous de le faire, ok? Alors maintenant on va passer le point اللي بقالنا هو l'accord ديال le participe passé. En fait خصكم تعرفوا que le participe passé تيكون عندي un accord ديالو مع le sujet في le genre et le nombre فاش تيكون le participe passé ديالي avec la voix passive ou la adjectif. Et on va donner un exemple pour mieux comprendre. مثلا إلا قلت la voiture est réparée par le mécanicien. السيارة تصلحات عند le mécanicien ou là plutôt par le mécanicien. يعني le mécanicien هو اللي صلح لي السيارة ديالي. Déjà هاد la phrase عندي في la voix passive. Entre parenthèses قلنا غنديرو فيديو غنشرحوها. Alors la voiture c'est un nom اللي هو féminin عندي مؤنث, la voiture مؤنث. Alors le verbe réparer déjà c'est un verbe du premier groupe qui est avec er. Du coup la terminaison ديالو هي e accent réparer وزدت e à la fin بحيث عندي la voiture qui est féminin. Alors le participe passé qui est accorda تيكون عندي un accord في le genre et le nombre. Le genre هو féminin masculin et le nombre هو pluriel ou la singulier. Voilà. Alors قلت le participe passé ديالي تيكون عندي un accord ما بينه وما بين le sujet في le genre اللي هو féminin ou la masculin et في le nombre هو singulier ou la pluriel. هنا عندي la voiture les singulier ou féminin, alors réparer عندي singulier et féminin. Adjectif, peut-être l'exemple ديال elle est fatiguée. Elle est تنهضر على شي وحده féminin, fatiguée, un verbe du premier groupe, bien évidemment e accent à la fin وكنزيد le e elle a le féminin. Je suppose que c'est clair. C'est parfait. D'abord نشوفوا le participe passé avec les temps composés. يعني le participe passé فاش كيجيني مع زمن اللي هو مركب تيكونوا عندي deux cas. Le cas الأول هو إلا جاني avec l'auxiliaire être غادي نديرو l'accord avec le sujet.
les هو je, tu, il, elle, ainsi de suite. بحال مثلا elle est venue فاش هضرتي عليها elle est venue. Le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. La terminaison ديالو هي u وزدت e حيت عندي l'accord مع الفيمينين واللي هو singulier ماشي pluriel ما زدتش s. alors قاعدة عندي أنه إلا كان عندي le participe passé مع un temps composé مثلا le passé composé وكنت دايره مع un auxiliaire être مع le verbe être لاحظوا bien que elle est venue et elle est venue c'est l'auxiliaire être كندير l'accord avec le sujet يعني le sujet إلا كان عندي pluriel féminin غادي le verbe ديالي غادي ندير es كان عندي singulier féminin غادي ندير e كان عندي مثلا pluriel ou masculin غندير غي s ما تكونش عندي e ainsi de suite. voilà ولاني عندي عاوتاني إلا كان مع l'auxiliaire avoir alors là ركزوا معايا إلا كان عندي مع l'auxiliaire avoir ما تيكونش عندي l'accord إلا في حالة وحدة. alors ركزوا معايا مزيان قلت إلا كان عندي le participe passé مع un temps composé وخدمت بلوكسيليير avoir ما كنديرش l'accord يعني إلا كان le sujet عندي féminin ماشي سوقي كان عندي masculin ماشي سوقي pluriel singulier ماشي سوقي ما كنديرش l'accord sauf si إلا إذا كان عندي un complément d'objet direct قبل le verbe ديالي هنا كندير l'accord. alors هذه هي القاعدة الوحيدة اللي ممكن أنني ندير فيها l'accord إلا كان عندي فيها l'auxiliaire avoir. pour les compléments d'objet direct راه ديجا كنت هضر عليهم في واحد لا فيديو غادي تلقاوها الفوق في ديك لو بوين اي فاش تساليو لا فيديو يمكن لكم تشوفوا لو complément d'objet direct. alors كيف ما قلت إلا كان عندنا un complément d'objet direct قبل le verbe ديك الساعات غادي ندير l'accord. بحال مثلا إلا قلت il a mangé elle a mangé puisque عندي le verbe أو l'auxiliaire avoir ما درتش l'accord ما عندي حتى شي complément d'objet direct عندي elle a mangé. mais si je dis les pâtes que j'ai mangées alors là c'est différent ما كنهضرش على un sujet مع l'auxiliaire avoir mais plutôt عندي un complément d'objet direct qui est placé avant le verbe ou عندي l'auxiliaire avoir alors automatiquement j'applique l'accord. alors du coup les pâtes عندي féminin pluriel du coup le verbe manger ou les un verbe du premier groupe اللي la terminaison ديالها خصها تكون e accent يعني e كنزيد لها حتى هي e le féminin et s ديال pluriel. j'espère que c'est clair. je suppose déjà que c'est clair. Yak. Voilà, alors on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que c'est utile pour vous, que هادشي كينفعكم. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires, des likes bien évidemment il عجبكم. N'hésitez pas de vous abonner, la cloche, المهم داكشي comme toujours. Puis je vous dis à bientôt Inch'Allah مع فيديو جديد إن شاء الله.